Sa gitna ka pa naman. Pakila mo papapapa ako. Ano? Susi mo tapo. Diyan. Kumano? Kailan pala tuba ka kasi? Ala ka tawa ni Cristobal! Nakakasok! Video mo pa kami! Asan yung ano? Asan yung ano natin yung... Asan yung awarded? Si ano? Si Cristobal! Kumain sir! Diyan lang yung mutay. Special niya kay Cristobal sir. Palaki mo ba talaga? Sireko lang naman eh. Sireko. Yes, start na sir! Hindi naman sila kinukunan, kayo lang. Kinukuhanan yung may-ari na cellphone. Minsan nagpapalakas din kayo. Ako tayo nila nag-exercise. Bawal po muna camera pag yan inilagay nyo sa YouTube. Hindi sir. Sanay nga video lang. Balatubahin nyo pa eh. Attorney Taglong! Malakas yan si Taglong. Malakas yan sir. Yeah, malakas yan. Kailangan din. Malakas. Lito nyo pa. Sherpo, sagot mo, dinuguan mo, Sherpo. Eh, mas kumas ka din. Game. Ay, may ano pa. Oh, exercise pa yan. Stretching pa. Diretso na. Last stretching. Cortez! Wala yata dito. Ano, bots? Napasa mo? Dalawa. Kuha mo na. Draw motor. Ano yung isa? Taay. Dalawa motor. Sarado mo nga to, pre. Sarado mo to. Hindi ko makikita dito. Hindi, dito. Sarado mo to. Hindi ko makita. Last stretching. Start up! Start up! Pre, sarado mo nga isa, pre. Isa. Pre, pasarangan ito. Yung isa pa. Mga junior namin yan. Junior rin, junior. Mga junior namin yan. Yan, gusto niya pumunta sa Bravo, ha? Junior namin yan, sir. Junior. Mga junior namin yan. Hoy, kampilan! Ang lakas naman ng grade 6, oh. Sir Mama yun. Wala ito ba? Gusto niya sa Bravo, ha? Ayun, salamat. Naharap kita. Ano sabi mo na ano, Boss Marshall? Gibara. Hindi ako yung pare. Iba number ko. Ay, sige, Barat. Every ba yung Gabara? Hindi ako, Boss Martin. Hindi ako, Boss Martin. Bago to, pre. Binigay niyo Rocky. Salamat, pre. Hinihintay mo. Oo. Hinahanap ko kayo sa, ano po sana natin sa RDC, pare. Pupunta sana ako doon. Tapos na di, par. Mas imasa sila. Hindi pumahan ng prog racing. Gusto niya sa Bravo, ha? Balatubahin mo pa, Guerrero! Balatubahin mo pa, Guerrero! Garcia! Balatubahin mo, Garcia! Balatubahin mo, Garcia! Salamat, pre.
yung cellphone niya, ano? Yan! Satuban! Yan! Di pwede yan, si Prias may sakit yan eh. Yan, tignan mo, hindi pumuputok. Naman hindi papalo. Ay, pumapalo, pre, kasi kalabit yun. Climbing! Out. Raglip! Mga bago sa Bravo yan, mga junior namin yan, mga junior. Junior! Gusto niyo sa Bravo. Mga junior yan. Gen, tumawa ka pa! Ang hirap niyan! Utang ina wala tumaw. Di sabay-sabay oh! Balik na mo ba? Pakiramdam! Even them? Wala kamay mo, Castro! Pincan mo, Cristobal! Abutin mo yung lupa, oy! Cristobal! Abutin mo! Hold! Ay, hindi sabay-sabay! Hindi sabay-sabay! Dahil kamas kayo. Kamas! Repetition. Magic counts. Confidence. Let's exercise. 1, 2, 3, 1. Ang lakas ni Cristobal talaga! Ayusin nyo mga junior! Kailan, ayusin nyo! Last confidence. Come on. Let's exercise. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.
Cristobal, nakikita ka sa video. Mabalat yung bahay.